ene hundile ndogbonu mi o jono mi ton ko da gba safi ganji logo me na dalomi bo mi na no agba sapo to jono po e lo ko fi atansa hoso we me da ho Stanislas omo baba bona so gbe mi to mo donu me da horo mi mi ka fe mi fo ganji me no Victorine Fabi ko no da horo po yin le su bonsi ho mo mi din bonu kiko nu mi ton e fi nu mi le so mi aso gbe to bena to nu gba fi pe no kana to abene kana to fun we wa ma pon to le bi kwido e na cher mi le so ide nu yo ko dogun we me ya we haru mi yo mi de le jin so bo mi le so mi pro kan to e tan da apa mi ko dunu mi ade apa tan e ko me o no yo ko do din do se dodo bene to ton e ko so adana e ka ko so adana ne we ka yin gbe ne nu le ka yin mo ka nu wa mo yin wa ni e ka so ta mi ko so adana mo ko ton mina kelo nu mo ko ton mina imera ho anu kwejisi mina ro dire we de to he we de he me to me la ho enyi lo bonu e na se wono kan so nglite mi to le na ganji do me we gbeji bi yo e to me la ho ganji mo ro ko je kale bo yin gbe bi nu kunle ji da koropo do to koro peta e we yo do block republicain yo e do peta mo ko ton me jonjo jadi e ka ko sa danse do ani we ka mo nu kunje mera pa mo ko ton ko ya ji yo me je ron ton e ko agba sa fi me la ho do nu me ndido nka klen fortina se kuze mi se khole to vito sile odo mo ba e wa plan for the boa o no yi ando ko ji si de adogbon yi aso nko wa yo aga odo do fun gbe ena chenu mera ko hunu mi masona le khogre ya jenwe yin na kambia mi lo se dodo beneto ton e kuzo adana newe ka chi gboro mi me jonjo jale ko o bonu mi na do kendo ko ne wo to mi ton saint dodo ton e je habe na dalo lani u nuezo na dalo saint dodo wo saint dodo ezami desin toton kakawa yi o dio hwenu yo saint dodo ene on ndele de bo de mer bonu mi na so coup des comptes dion chambre des comptes de wedo coup suprême bono jouer rôle ne e ka so pe mo no mi so to le 2000 yo coup des comptes we no do bon et non do président di coup constitutionnel de gbon e di coup suprême de gbon e coup des comptes non no fo we ne nu akwe zan de do to me budget mi ton o kan e da l'idée nous de blo gestion et ton bon e il a non coup des comptes o me non blo déclaration ton et net nous ne président ya goni ko do to me fi bodo mi jona dalo saint odo odo nous ne tame donc coup des comptes do dada e makado a ou investisseur de l'eno bana wa to meton me na zekwa iton wa coup de compte dominé yo azote do ton na yin ta do mitno mi do ko gba sale teme do to mezin yo de bule de be so ro te be yin create ene le bi ko rote anniversaire mo coup de compte azote yin ton gbon bon de ko de le coup de compte ma eye mo do kwene coup de compte ro kwena do we me de le ko we de no do coup de compte déclaration de ablo gestion tu bon yo a ido do ton bonu gestion e blogo e blo rapport on mo gestion e blogo yo e la so we man se do me no do wele mais de blogo mi de tin yo kan to mi de e je ha de do na gben ya hun wa lo e san kwena yo e do apena da gba sa ro ku be na no gbeje pin akwena san de yo nu e be na o de yin do apa mo kan ton ku be na mo kun je o ganji ko ti wo to gana san e za fo na le adogbe ton be na tun e na pon ro ko fleme de carton de mi aji mo o mi ka ko na pa mo ko ton ko yo nu de vo de tele ka le son ta on lo bo sin do do e ken na da lo do ka bi do po ge ni we son be da lo o ene o we nu e me bi do na igbe na yi e do yin de ne ene o we nu e me bi do na igbe na yi do me yin opposant igbe tin le yo ye de ko do le e na blo dai we nu e ye do ya ibo ni ko nu e ko de na da lo saint do 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 coup de contre ko e we son bo mbe sin fine donc nous egbedin bonu e wa corriger nous ne yo nous ne wa yin nous tin bodi yo yero na igbe nu ene àwọn blo do ko don de me ene on e débat me bidonado unanime nous ene on dit e wa son besin fine bonu mina yi apade volet ko yo yesi gonma do yesi gonma yi gbe na lo nous son be kana ze premier vice président de Tomiton mais par exemple to gamiton to le Nigeria to fio le premier vice-président. Good luck Jonathan on main premier vice-président in choboa in président. Bon, to gan ka do mina ze mina nommé premier vice-président.
et so Togan mi so mi na blo le yo mi so Togan mi au premier vice-président so ro et so dodo mais to vilawe do premier vice-président po président po na zewe et do Togan we do décret na de ton bon nommé premier vice-président Sénégal to meon de blogbon dayo président we no nommé premier vice-président ben ici qui dit gagne d'autant que bon et si blo application loi en temps bon nous mi de câble révision constitution mi tonton boka do egbedian et sort Togan mais bodo gan oui vice-président lo il a voté ton dit Togan do nous nous dagwe on la kera o maro Kanji mais la ho ko disi nous mi kontiyon ne mi no so Togan mi ton le bon Togan no ton bon mais bodo tout en trop lo mais non mi no deuxième ou troisième nous no la je mi na ko do mi le dion nous mi so Togan le trop lo mais bodo tout en le vice-président vice-président adjoint le on est ici à mon coup de mais il doit dire les mythes village on a no so mi meto village Togan si so abri mais na no le ablo so mi so be yeton do voya mi blo photo do po yo ye me we le so mi de son do po photo do po mi blo yo ye me we le biso mi de son do po o no yin cambio ganjibu la teji support do kanu bo mi mo ye ko me we no cambio do endo Togan ka dalo me e yovo so jare gbe to to no e promulguer mo ko to yo Togan parti tan ka blo ni o egbedin yo bonu soka je bonu me la ko na ko za sin po ji we yan o me mi na si ku zenu to so jona we na do wa ni ne mai o de me nu pugan we na bodo we fin tro lo ai do mo wa sen do to mi to to mo ti sen do yo e député de me nu mi ton dagbe le mo no yo ido do raison no yo ido mo yo nuwe ne o e ko inu be na blu ho be kana blu zigidi gen be no pe mo blu pede ya bo menele kawa blu egbetian e we zon yo ido mo e ne donc nuwe odo ko timbo na gona e we indo nu fie mi le fidian Togan mi tona joka do mi souhaiter ya e na jeru beneto me we ko no che dai ya mo ka na je to mi to me we ya ko tun dai kaka be na gbo mi ya e ne donc nous gwa yi mo vlafode yo président de l'assemblée e we na bodo e we na principe ko chobe na blo fodide yo e ne nous e promulguer gudo mi me juriste le si ablo interprétation ton do c'est dodo yen ko kaka so ifo a mais ntundo nu taji de me be di ole yo enele we yin we mi anu kunye bon pa susu ton de men mi ton le khodi do mi to me san ri di mi se do me ro pe po to pa che pa po e po me ma pe po do e po bikwi yo ye bikwi do na pe si so menu sen dodo ene we ko za dana e do kenkekeji po mi ka mo me la ko candidat sana yo me la ko e blo ko ze bu do nu mo ko ton e ti dide no ja jodo to yi e we nu mo ko ton se kuro yin we mi ka pon kanji ne mi ka mo nu mo ko ton pe me la ko candidat sana yo mai politique o ya o de me ho bon interprétation de ye mo gben yo ene dogben ne mi mo kun je me donc meresi gbeni do nu do ele ne o ekun inu bo e do na do meresi do mo niya lo e do yen de yo yen bloc républicain we yen mi mo kun je me bon en plus de bloc républicain on kale yin au jeune acteur politique donc de yen mo ho ne gben yo e we ndo saint dodo mi ton podo o gwenu mi de po dion 1990 ton est-ce ekpodo o ta e me mi de dion nou e de mele yo ekpodo pe si so men mi dia roto mi ton egbe ton le e do saint dodo e oblo wa koko ye ko de me do ko e ko atonu ko ne e we saint dodo mo ko to mi ko sana biblo e o no ka do mo to e hu ga mi Sénégal ne dion e do ko hu mi e ka fon e do constitution ton da lo we bono mo te mo dio TGV assemblée ou TGV bien de blo ton mi de ko do nu le de fia bon dion nou e mi kan saint mi kan so do te bon baye le na monte mo na no wa ba no be ko ba to me yo saint dodo saint de le do fine be do na dio tanta ton quoi vous mi o do ni ko to mi ko te ti
do eno je alukante mo bubu ni wo ene mi de kiyan wo bi o tata dole ina radalo se do wa do to ga ko se do de bo se do we bo eglo bo dion ele se do dion mi kan france ya mi le ho ku pla to lo ho do pata kaka ko alo inu oko bo nu mi abo eni o we bi o tata ti lo ni bloa yo po vo ni bo mi do lo ndo ando khoro po mi be na pacha mi ma o mai pe nde ya mo no jene se dodo ne na asona bi mi kabana dio ndon mi lo fidi do sin ya ibori gwenu sin kere ku gwenu mi koro nu ene gudo be pa merebu kaka je fidi yan bo diyan to ga lo gwenu ka pa mi donc nous message e to de le do su e yi pina mama ira si blo mo koton wa ni we ka so bo mi ka so o gbogbo àwọn to hun so de me àwọn eni o mi me mama mi to mama le o mi mama le o eni we mi anu kunu mi de do mi ya hi me o mi do na mo nu kho onu mi nu kho ra won ni si lo bono sale bo kande mi no mo bono do ke bi poro o vivu pona lo kho sa o mi ba ko bo ete we ka zombo e mi ya pa eni ko nu mi ya àwọn lè sin ho o fo yin na àwọn lion o ma do apare hwewe ye de development mi ton si lo nu taji de le to o me bonu e ma di onu ene le a ne to kana inu kongbon to ma si inu kon ne nu kon yi to ton we ndo di double di do ku de compte mi do mi na di o ya ibu ni pe nu ye o negbon pe nenu o mi ka gbe o de kuna di o constitution o do mi lo khesi di e do to gan ni male ablo 3e mandat o bon mandat e lo constitution le mi ka e ka blo tin o america so do 3e mandat di hode me ele won la bodo gbe ni no gbe we ntu e bi o akunsin yin to gan hun asan we o eni o ye di o ni alo so be de mi de na e la salome alo so me mi de bo mai nu je mi no modo nu ro to me fia to mi to me o mi de le nu je mi no modo nu no mi no modo nu mo je mi desi no mi no modo nu o ne we ma si wa le me da ko khojisi no mi no modo nu lo me le ko ton ka le ja pare ko do alo ka gbe dido e wa ro ve apare ko e na ken bodo ko de dandan lo no na cambio mi jonjo ja mi de mi ete ka yin na bo ton zimenu jonjo jale tin do asode a mi no do tegbe se dodo lo e ka da lo wi yon ten na bo ton zimenu jonjo jale tin se dodo e lo e da lo wi yo eyin egbe da lo wi o e jonjo jale na mo ndi me afo enele de to gambi ton si jera Patrice Talon de yo eyin tin dan je mi me ton ko vle na mo le ton nous enele blo e de yo pa enele poser we de yo mi me ou to vile yo mi me na no to nu soleil e we na du le ton vi mi ton e do asome kwe de le yo ye na du le ton so sin ka ho e di e to e do tonu e non poser acte de tonu egbe ya nous e non blo e to vile yo we do ya no ta nu emi ya no to emi ton nu e nu an wa ni gberopo e we no pon nu e we na blo ba te yo we je gudo e na do meli e blo li we so mo li wa ti le gbe yo e ne le sin kan e no le ho me ke kale vodo e ti do se do lo de da lo tin yo e na tarago me jonjo ja ko politique o me le lo bo me ko do finele na ya we jinjan bo mi lo mi ya sin ponu kai mo nu bo e me de mono nya me ho sin potonjine amo se onya edinsin mi ka si do se onya ya mi si do mo a o be fon gbede do eyin e ma me ho sin alo a e kuno yon ai jijon o me ho we ko no fine boko tunde no wa so pen bo we na ha lo ton be na khle we de ade afogun bo jijen yi donc mi si do me ho le de mi na se ye iken bo jijen yin mo ya lo mi do suno do churu bo banano o bo bana dalo to mi ton bo nu emi yon wa mi na ze bana khle to mi ton e we zon bo mi de yi gbe nu enele afo enele de to gan de
Bono mi goza pa mo koton ko no Victorine Fabi je ma mo do nyon mo koton le e je khare se da o de men gba salo bono khori do eton le o ina papa bu na jiri Victor vino le de so nyon le za pa ko yo nyon na te o se do kana si ku kan wa nyon le o Saint Dodo ro po e si ran bi te me nous no yo do proposition de loi yo et de tegbe député les fonds irado Saint Power tegbe Saint pa kari obio e no hui Saint Dodo tonji no son do no cambio mi we yo o mi modo se o me on di do nyon le do tadan ba e hwe bia na mo nyon nu ko nu kun ene e hwe bia do na mo ko nu kun ene be sin fori o na ja de ja we tin le me be no e de me nu gba sa ani we so be do tadan ba nyon mi ton le na se hui fine be le bo na so ha de tadan be do na mo de me nous sommes bien na imo yo quand from masin ho me o me sunu wa yin pofu ipoyin gaje e do e so we do aso we de sin nutin bo ayin kan do fine o nu amado khasi pede nu o mado amado khasi pede o amayin khasi no pede ya o mi me sun le o mi no da si do kwegbe lo o mi no le do o me be no do nu kun mi wele no le do fine bo eno do très facile bon eno ya ou bleu erreur délai bon ya ou dalo fie mana dalo amana do satisfait menele oh aze yon do fideo bodo yon ni blo gestion no emi on gestion yon na blo eno gbonfo nu sun ton tegbe yon no do sisi nu tonu fon gbe one naji no na eno no e je no sin teme nyon le eno vivini je we so no Victorine Fabi yo tonu bo mi na yigbe na lo nyonu e jimi nu debude bo ko na wa ru fi bona mu kon yon ma mo nyonu e jimi me chere mi na no mera ko ano kwejisi esin juno e mi se ko inu mi mera ko wewe no de khemenu so ngite mi ton le ena se ko lito fe ka ya so ato da khuru kura pa mi ko ton me wi bi oji bi fu lo ta ji be ni to me mi Jonathan be ekenu e de so jonya kan do beta e yo do block republican me kwe kende le ya mi de so mi so kwe do si se wu anu kwe ato nu mi do enele yo mi lo mi mo ku je kege to me me gbere ko to po mi ma gbere ko to ko bi kwi omo lo je Saint Dodo e lo ewe da lo tin yo nu we bu na ko be ni ye bi kwi do nu e be de sile ko to dai lo khesi de bo e pe bo blo a khesi ga de yo ndi do to kan parti ta e de so ko mo ko to ikin me la ko e ken de mi so ko to ba do mi lo ko gbe na fa no me la ko ko jisi ami ena chan mi me da ho Stanislas mo baba me da ho anu ko jisi na do mi pondo ibo wa lo na do gbe da ho nu me da ho Josué Lashimi lo mi de u de mi mo me da ho bi o ho me e de le we no do kan le cha we bo mi no siku mo ye mi to be no ponu mi mo mi na do gbe nu ye lo bo na bi ogbe ye we na mi a cheje we o e wa to mi ton mi la te agun